Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to our English learning with Mrs. Evie. How are you today? I hope you always be healthy and fine. Alright, student. In this opportunity, we will talk about the new material in this semester 2. What is it? It is the functions of if clause. Before we talk about it more, let's see together of the objective learning. What is the objective learning for today? The first, the student can identify presupposition with suggestions from exciting examples seen from the contents and method disclosure. Second, the student can identify the social function, generic structure, and language pattern of the expression. Maksudnya adalah setelah pembelajaran ini anak-anakku sekalian nanti bisa mengidentifikasi ungkapan pengandaian yang diikuti dengan saran ataupun perintah dari contoh yang diberikan. Kemudian bisa juga mengidentifikasi social function, juga generic structure, dan language pattern atau unsur kebahasaan dari ungkapan yang menggunakan if clause. Okay, next. Look at please about what is the if clause. If clause is the other names of conditional sentences is also known as conditional clauses. Jadi if clause itu sama dengan conditional sentence atau nama lain dari conditional sentence. Nah, juga kita bisa mengenalnya dengan conditional clauses. Okay, as you know that there are four types of the conditional sentence like type 0, type 1, type 2, and type 3. But today we will not talk about it, but we just tell about the functions of if clause. Okay, look at please the functions of if clause. There are 5 functions. The first as the reminder, the second as suggestion, the third as imperative, the fourth as general truth, and the fifth as dream or hope. Alright, student. Next, look at please the example of every functions of if clause. The first, if clause as reminder. Before you look at about the example, please look at about the formula or the patterns of if clause as reminder. Nah, ini di sini ada pola yang biasa digunakan untuk if clause sebagai reminder atau pengingat. Ya, di sana ada if clause atau there is the if clause plus subject plus have to or need to or must plus verb 1. Okay, for example, the first, if you want to pass the exam, you must study hard. Jika Anda ingin lulus ujian, Anda harus belajar keras. Nah, kalau kita lihat dari pola kalimat ini, if you want to pass the exam as the if clause. Nah, nanti diikuti dengan you must study hard. Ya, di sana ada salah satu kata atau model yang biasa digunakan untuk reminder yaitu must. Sehingga you must study hard itu sebagai reminder ya yang menggunakan if clause. Okay, next another example. If you want to avoid the COVID virus, you have to wear a mask. Jadi jika Anda ingin terhindar dari virus COVID, Anda harus memakai masker. Nah, itu juga sama. Di sana mengikuti pola yang ada. If you want to avoid the COVID virus as the if clause. Nah, ini ditulis dalam bentuk present. The signs atau ciri dari present itu adalah ada kata want to be avoid. Nah, di sana verbnya verb one sehingga dia present tense. Kemudian diikuti dengan you have to wear a mask. Have to itu sebuah reminder. Jadi model yang biasa digunakan untuk reminder sama seperti must. Okay, next another function is if clause as suggestion. Okay, for the suggestion there is the pattern like this. If clause plus subject plus should to or ought to or had better plus verb 1 or why don't plus subject and plus verb 1.
For if clause association, untuk if clause association di sana jelas sekali menggunakan should to, ought to, had better, atau bisa menggunakan why don't plus subject and verb 1. For example, if you want to speak English well, you had better join a good English course. Jika Anda ingin berbicara bahasa Inggris dengan baik, Anda sebaiknya bergabung dengan kursus Inggris. Nah, di sana jelas if clause-nya if you want to speak English well, kemudian diikuti dengan you had better sebagai suggestion-nya. Anda sebaiknya had better. Nah, itu sama dengan ought to, kemudian should juga sama ya. Nah, diikuti lagi dengan verb 1 join. Jadi setelah had better itu tidak bisa join it atau joined. Nah, tapi join saja. Di sini verb 1. A good English course. Another example, if you need to know some cooking menus, why don't you search it in internet? Jika Anda ingin tahu ya menu dari masakan itu, kenapa Anda tidak mencarinya di internet? Nah, ini juga sebagai suggestion. Jadi if clause-nya di sana ada if you need to know, dan ditulis dalam bentuk present. If you need to know some cooking menus, ya kemudian why don't you search it in internet? Nah, itu termasuk if clause yang berfungsi sebagai suggestion. Okay, another function if clause as imperative. Nah, imperatif di sini adalah perintah. Nah, permula atau the pattern of if clause as imperative is there is the if clause yang ditulis dalam bentuk present and then plus verb 1 plus object or adverb. For example, if you want to finish your homework, stop playing mobile games now. Jadi jika Anda ingin menyelesaikan tugas Anda atau pekerjaan rumah Anda, stop playing mobile games now. Ya, berhenti bermain mobile game atau game mobile sekarang. Nah, ini if you want to finish your homework termasuk if clause. Ditulis dalam bentuk present yang ditandai dengan want to finish. Di sana bentuknya ke satu. Jadi tidak wanted to atau wanting to finish it dan sebagainya. Di sana want to finish verb 1. And then stop playing verb 1 again. Jadi di sana without subject, tidak ada subjek lagi, tapi langsung ke verb 1. Nah, itu menandakan as imperative. Okay, another example. If you want to win this match, be confident and never surrender. Jadi jika Anda ingin memenangkan perlombaan ini, be confident. Ya, percayalah. Nah, percaya diri dan never surrender. Nah, ini tidak menyerah ya, jangan menyerah. Kayak itu. Sama seperti tadi, formulanya if you want to win this match itu if clause, ikuti kalimat present, kemudian be confident and never surrender, itu termasuk verb 1 yang diikuti object or adverb. Okay, another function as the general truth. I think help listen about the functions of if clause as general truth. Untuk kebenaran umum, kita akan lihat patternnya. Di sana ada if clause atau there is the if clause. Ya, seperti biasa ditulis dalam bentuk present and then follow it atau diikuti dengan simple present tense or future tense. Look at please the example. The first, if we do not feed our pet, they will die. Nah, jadi jika kita tidak memberi makan binatang piaraan kita, ya binatang-binatang itu akan mati, gitu ya. Jadi di sana if clause-nya jelas if we don't feed our pet, itu ditulis dalam bentuk present. Ciri present-nya adalah di sana ada do not feed. Don't feed itu termasuk ciri dari present tense. And then they will die diikuti dengan present or future. Di sini ada future tense, cirinya will. Nah, diikuti kata kerja bentuk ke satu yaitu die. Jadi if we don't feed our pet, they will die. Okay, another example. If it rains, the ground gets wet. Jadi kalau hujan, tanah itu akan basah. Nah, ini if clause-nya jelas it is if it is rain. Ya, the ground gets wet.
itu sebagai presentnya, ya. Okay, next, another functions of if clause as the ini ada dream or hope. Jadi mimpi ya. Jadi fungsinya untuk menyampaikan mimpi atau harapan. Nah, biasanya patternnya itu kita akan lihat ada if clause plus simple future tense. Jadi if clause-nya ditulis dalam bentuk present, kemudian nanti diikuti dengan simple future tense. Okay, look at please the example. Okay, the first, if I have a lot of money, I will build a big house. Di sana ada jika saya memiliki uang banyak, saya akan membangun rumah yang besar. Nah, ini harapan atau mimpinya ya, kalau punya uang banyak kemudian akan membangun rumah yang besar. Nah, di sana kita lihat di dalam rumus if clause itu dicontohkan di sini if I have a lot of money dalam bentuk present. Ciri presentnya adalah have itu bentuk ke satu ya. Kemudian ada simple future tense, I will build a big house. Ciri dari future tense-nya itu ada I will build. Setelah will diikuti bentuk ke satu. Okay, next another example. Okay, another example, there is the if I graduate from high school, I will continue my study to Unpad. Jadi untuk contoh di sini kita akan lihat if I graduate from high school, ini termasuk if clause ditulis dalam bentuk present. Ciri presentnya adalah graduate, itu tidak graduated, tapi graduate saja karena itu bentuk ke satu. Kemudian ada I will continue my study to Unpad. Di sini diikuti dengan future tense dengan ciri will continue. Oke, setelah will itu hati-hati anak-anakku sekalian nanti menuliskannya dalam bentuk kata kerja bentuk ke satu ya. Tidak kedua dan sebagainya. Okay, I think that is the functions of the if clause as the reminder and then as the suggestion, dream, and then imperative, ya, etc. Okay, next, let's try to do the following exercise. Okay, kita akan coba mengerjakan latihan berikut ini. What is the functions of if clause from the clauses given? Okay, the first, if you feel upset, cheer up. Okay, what is it? It is reminder or hope, dream, or etc. Okay, look at as imperative. Why? We talk about the sentence is imperative function ya. Nah, because if you feel upset, cheer up. Nah, di sana sesuai dengan rumusnya, if you feel upset itu sebagai if clause diikuti dengan cheer up. Cheer up itu sebagai verb one-nya. Jadi pada saat tadi Anda melihat function yang memakai pola seperti ini, itu adanya di imperatif atau suruh ya, sebagai kalimat suruh. Jadi if you feel upset, jika Anda merasa tidak nyaman, tidak enak, upset, cheer up, hibur dia. Okay, next, another. If your friend doesn't trust you, why don't she earn his trust? Nah, kira-kira apa ini? What is it? What is the functions of if clause in the sentence? As imperative, as dream, as another. What is it? Okay, look at please. As suggestion. Why? As suggestion. Kenapa sebagai suggestion atau saran? Ya, anak-anakku bisa lihat di sini ada if your friend doesn't trust you. Jika Anda tidak mempercayai Anda, ya, teman Anda tidak mempercayai Anda, why don't you earn his trust? Mengapa Anda tidak memberikan kepercayaan padanya? Nah, itu ya. Jadi sebagai advice. Jadi kalau ada teman Anda yang tidak mempercayai Anda, kenapa Anda tidak memberikan kepercayaan padanya atau pada dia ya? Okay, I think like that. That's all my explanation today. I hope you can understand. See you the next and keep spirit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.